boss, good Saturday niyo diha. It's September 9, 2023. And this is your Kuya Elmer once again. So for today's video mga boss, atong suddoon ang ato ang client from Sikihor. Actually last week pag gini siya ni approach nako nga magpatabang siya og pagpangita og Mitsubishi Mirage. It's either Gel X or Gel S basta manual transmission. So karon, kuy ka mga boss, atong tuyokon ang Cebu City pagpangita og lowest in the market nya hinog kayo nga Mitsubishi Mirage. Kay right after ani mga boss nag-request sa dato ang buyer nga magpatod sa siya sa Santander kay since taga Sikihor man ato so via Dumaguete siya kay nara sa siya duty dayon pagka Monday. So reasons why nga atog yung i-encourage gyud ato ang buyer nga i-travel jog kuan layo. Of course para number one, para ma-assess nato ang unit ug unsa jud siya ka performing, unsa jud ka worth it ang money nga gibuhian sa ato ang client mga boss. Of course kay assure Kuya Elmer Auto Trade di sa taganahan nga naat say negative feedback nga madungog nato. Of course kumbaga gipangita nato ang inyong customer satisfactions kumbaga. So here at Kuya Elmer Auto Trade mga boss, we will choose the best among the best nga unit para at least happy gyud ang inyong pag-purchase sa among mga unit mga boss. So tara mga boss, kuyugan nato atong clients magpangita og unit diri sa Cebu City. Reason number 2 day mga boss, medyo naulay lang nato pag-istorya. So comparing sa shipping cost, mas makasave ta compare sa i-direct nato pasakay sa barko to Sikihor. So I guess makasave that more or less 2 to 3,000. So dako-dako na sad ang masave mga boss. Pero ang pinaka main reason gud ana mga boss nganong i-encourage gyud nato atong client nga atong i-test og long drive is of course ma-assess nato ang unit unsa gyud siya ka performing. So tara mga boss, kuyta. So mga boss, finally mo na ni ang nakita na sa mong client. So ila pang gi-check tanan functions. So right after ani mga boss, payment nami, proceed nami payment kay mo biyahe na po may padawong dito sa Santander. Kay nag-request man ng atong client nga magpatod sila dito sa Santander. So time check is already 12. So hopefully makaabot na dito mga around 3 PM. Kay balik ra sa dadayon diri sa Cebu City. Make you know they shall like it. I don't want nobody to keep my matter killing. For this life I day, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. It's been too long, not done in this you. Party, as I did not think I do, start to move like you smoke. Kapit patakaron diri sa Kaskar kay atong client, malit sa sila mga pasalubong kay pabalik na pud ni sila sa Sikihor. So right now, malit pagid sila. So nawatan na po. If I do 99 goody goody, don't know how to show you my love without fucking up. But I can buy you a new baby, straight from me, true love. Baby, trabaje, make you know they shall like it. I don't want nobody to keep my matter killing. For this life I day, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. It's been too
you nothing at all. You like go juju calabar. Give me moral like a biba. Boss, finally, naabot na kita, nag-load. So, mabiyahin na niya itong client for Dumaguete. Mga ni karon, timing yung kayo pag-abot. Piso na yung load. So, thank you kayo mga boss for watching. Si Bossing. Boss, hi to my vlog, boss. Okay. Asa ka pa doon, boss? Bago, okay. I don't want nobody to give my matter like. For this life I did, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. Give me grab a day, make you know they shall like. I don't want nobody to give my matter like. For this life I did, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. It's been too long, I'm dying as you. Every day party,